हाय गाइस, वेलकम टू मो नुआ ब्लॉग को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट करिवे। तो चेन्नई रे कुकुड़ा पे जाऊ आमे बहुत कष्ट होची। आज संडे इच्छा है सांग मानकर रूम रे खाइबार देसी कुकुड़ा सत्य भाई आप रेडी हो गंजी पिंधि खरा देखू तो छता नहीं जाऊ बहुत खरा देखिए बहुत खरा होती बाहर तो छता नहीं जीवु आमे भाई प्रकृति चेन्नई रे देसी कुकुड़ा खोजिया बहुत कष्ट। तो खरा तरा रे जीवा पड़ुची कोठी जीवा गां भीतर को कोठी देसी कुकुड़ा मिलियो त लेके आसीया। काहे ना चेन्नई रे कुकुड़ा धरिबा दौड़ी दौड़ी खरा रे से जो मजा अलगा प्रकार। भाई आकाश यही कुकुड़ा जीव आमर देखते आसीगले भाई कुकुड़ा केमती आइल कुकुड़ा दौड़ी दौड़ी देखुन झाड़ा झाड़ा आठी गलु भाई सोना कुकुड़ा कोठी कुकुड़ा अच्छी सेपट रे तो काटी कुटी सारी देखिए आपन ठीक अछि। हाय गाइस, तो देखो गरम पानी आमर बसी जाइए गैस लगी जाइए तो देखिए चालू आमर ए बहुत एक्साइटेड अच्छा देसी कुकुड़ा खाए चंदन नाई कौन कह खाइला देखिए टेस्ट उड़ी भाई मरला भी से उड़ी। आज संडे बोली आमर गोटे फीस्ट प्रोग्राम चलता चेन्नई रे बहुत बढ़िया देसी कुकुड़ा खोजी खोजी बहुत कष्ट होला बरं पाइलु तो चलू हाँ कर एबे गरम पानी रेडी खाली कुकुड़ा उड़ा है चंदन भल से पूरा बुझौछ ना हाँ भाई रुमा रुमी तो सर जाइए चंदन नाई कहला देसी देसी कुकुड़ा को रुमेल केते कष्ट लगिला बहुत कष्ट देखो झाड़ केते खरा होती केते देखिए आ कोन कहबी आ कुछ कहि पारे ब्रॉयलर को तो रुमेला बेल को बहुत सहज लगे देसी कुकुड़ा को रुमेल केते कष्ट लगिला को बहुत कष्ट और चाचा कैसे हाल हो चाचा? अरे यार क्यों वीडियो बनाना तो मेरा ब्लॉग चैनल है भाई। आई एम ओके ओके भाई हाँ कौथ आज बहुत कष्ट कर मत खाया ना कुनु नाई बर्तमान आमर निआ लगे कुकुड़ा टे पोड़ा हम बर्तमान कटा हम बोली अरे एठू काटा आग एमती कर अरे छाड़ देखो
ଆଗ ବେକଟା କାଟ, ଆଗ ମୁଣ୍ଡଟା କାଟ। ଟାଣେ ଟାଣେ। ନୂଆ କଟାଳି କିଛି ତ ଜାଣିନୁ କଟା ବିଷୟରେ, ତଥାପି କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଫାଇନାଲି କୁକୁଡ଼ା କଟା ସରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଭାଇ। ଭାଇ ଲେଗ ପିସ୍ ତମର ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲ, ଝାଳ ଝାଳ କଣ ହେଇଯାଇଛ ଭାଇ। ଆକାଶ ତୁ କଣ କହ? ଖାଲି ପିତ କାଢିବାକୁ ବାସ୍। ସଣ୍ଡେରେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମସ୍ତି ହଉଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଭାଇ ଅନେଇଲ ଟିକେ ମୋ ଆଡେ, ଇଆଡେ କାଟୁଛ କୁକୁଡ଼ା, ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲା ତର ନାଇଁ। ହଁ ଏ ବାପ କଣ ଏ ଭାଇ ଜୋତା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଚାଲିଛି ଜୋତା ସଫାସୁତର। ତମେ ତ ହିରୋ। ହାଇ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମାମୁ ହାଇ କରିଦିଅ, ହାଇ କରିଦିଅ, ଅନେଇକି ହାଇ କରିଦିଅ। ଏ ସଣ୍ଡେରେ ପୁରା ଶୋଇକି ମସ୍ତି ଫୋନରେ ଗପା ଚାଲିଛି। ଏ ହଉଛି ଆମ ରୁମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଟିଆ ରୁମ୍। ଝାଟିଆ ରୁମ୍ରେ 3-3ଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ମାମୁ ବନେଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଅଜୟ ବୋପାଲ। ଆଜି ଏକୁଟିଆ ବନା ହେଇଛି, ଆଉ କୋଉ ହେଇଗଲେ ସେଠି ୱେଟ୍ସ ଲାଗି ମାଇନା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଚାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କଲରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତି କରିଗଲେ। ହାଇ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ବଢିଆ। ଚାଉଳ ପଡିଗଲା। ସଣ୍ଡେରେ ବି ଏଠି କଟାକଟି ଚାଲିଛି, ସଣ୍ଡେ ମସ୍ତି। ମାମା କଟାକଟି ଚାଲିଛି ସଣ୍ଡେରେ। ଏ ବର୍ଷ ସରିବଟି ଗୋଡ ସରିବଟି? କେତେବେଳେ ସରିବ ତମର? ଅଳ୍ପ ଅଛି ତ କାଟିଦିଏ। ଏବେ ଚିକେନ କଟା ସରିଯାଇଛି ତ ରେଡି। ଧୁଆ ହବ ନା ଇଏ? ହଁ ତାମାନେ ଧୁଆ ହବନି, ସେମିତି ହବ। ମଜା କିଛି ନଥାଏ, ତାର ରସ ସବୁ ସରିଯିବ। ଓ ବଢିଆ ବଢିଆ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ। 15 ମିନିଟ୍ ଚିକେନ କଟା କାଉଣ୍ଟର 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ଆମକୁ। सक्सेस मिशन। अरे कौन कितनी चीज देखी ना कराटा मोर आटे जो हम रोसई रोसई करिया उपेंद्र भाई। रोसईटा आज केमती हम कह को ट्रिक रे आपण करिवे आज रोसई देखिया भलो करिया। अरे बिया बिया सेठ को हां आज पूरा उड्डी करे। फाइनली चिकन हे आइलानी। आ किछि समय पर हे जीवो खाइबा।
ଖାଇବାକୁ ଆମେ ବସିଛୁ। ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସରିଯାଇଛି। ଅଜୟ ଭାଇ ଭାତ ଘୋଡ଼େଇ ସାଇଲେଣି। ପୋଡ଼ା ହଉଛି ତରକାରୀ ନଷ୍ଟ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ଝୋଳ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଳା ହେଇକି ପୋଡ଼ା ହଉଛି। ଚିକେନ ଏତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ। ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଚାଟିକି ଯାଉଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ଟେଷ୍ଟ କହିବ ଚିକେନର ଟେଷ୍ଟ କଷା ଖାଇକି ଅଜୟ ଭାଇ ପୁରା ସଫା କରିସାରିଲେଣି। ଦେଖ ଆଉ ନାହିଁ ପ୍ରେସର କୁକର ସଫା କରିସାରିଲେଣି। ରୋଷେଇଆ ଥିଲେ ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କଲେ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିପିନ ଭାଇ ଚିକେନ ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଥାଳି ସଫା କରିଦେଲେଣି ବିପିନ ଭାଇ। ଇଏ ଆନନ୍ଦ ଭାଇ ଚିକେନ ଥାଳି ପୋଛୁଛି ଦେଖୁଥାଅ। ଆଉ ବିପିନ ଭାଇ ବିୟର ମାଡ଼ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ଆମର ରୋଷେଇଆ ଏକ ନମ୍ବର ଆମର ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଚିକେନଟା ବଢିଆ ଲାଗିଛି। ପୁରା ଚାଟି ଚାଟି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଏକ ନମ୍ବର ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଦେଶୀ ଚିକେନ। फ्रेंड्स देखी पारुथिबे मो रूममेट माने खाई साइलेनी। मु जस्ट उठिक आसली। चिकेन टोटल थाली खाली थाली पूरा खाली। संडे मस्ती शेष हो संडे मस्ती शेष हो जाए। तो नेक्स्ट ब्लॉग आसी खूब शीघ्र आसिया जाऊँगी आमर मिशन टू तिरुपति। अपेक्षा रुहतु।